Mantap mga ba? Dendron. Healers, pag-spread boss ko ah. Siya kanyagi. Pag-spread boss ko ah. Hindi po rin na. Saya ka nakabumanag. Bom, ayan sa bom. Lambo. Okay. Healers people, kembali bersama saya, Baby X. Mantap na mo. Okay, cap. Sorted ah. Saya ka mo. Kasi color nila. Wonder Woman. Wala mo na tos PS ka na. Spread. Wait. Rap na. Hindi dyan sila. Wait. Ito ang color nila. Wait. Papaingit ko lang. Raparan lang. Hindi sa pa. Dito. Oh my God. Push it. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Pick up. Go. Push it. They're done. Push it. They're done. Wipe them. Oh my God. Nakakuha nyo. Ay, goal. Namakapit nyo. Oh man. Go. Wala din mo. Hindi ko na yung GG Ari na ba paabot pa berma. Careful. Bugis mo na. Respect lang sa GG mo. GG do? Bro, tanda naman. Perma kani. Nanti. Healers people, kembali bersama saya. Wonder Woman na, bro. Oh, di ba ni Goler? Balik na lang ako, Rick. Kung din ako nag